میں اس بنگلے میں ملازمہ بن کر آئی تھی۔ مجھے اس بوڑھی عورت کی دیکھ بھال کرنی تھی جو اپنے قدموں سے چل بھی نہیں سکتی تھی۔ ہر وقت اس کی ویل چیئر گھسیٹتے، کبھی میں اسے باہر لان میں لے کر جاتی تو کبھی اس کے کمرے میں۔ اس بنگلے کے لوگ بڑے ہی بے حس تھے جو اس بوڑھی عورت کا خیال ہی نہیں کرتے تھے۔ جبھی تو مجھے کیئر ٹیکر کی نوکری ملی تھی۔ بوڑھی عورت ہر وقت اداس رہتی، اس کے چہرے میں مجھے ایک غم دکھائی دیتا تھا۔ لیکن ایک دن مجھے اس کے کمرے کی دراز کھولتے ہی ایک چیز نظر آئی۔ اسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ بے ساختہ ہی میں اسے اٹھانے لگی، لیکن اچانک ہی بوڑھی عورت کی بھاری آواز سنائی دی، اسے ہاتھ مت لگانا۔ میرے ہاتھ وہیں رک گئے۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ تبھی اس کے چہرے پر ایک دکھ بھری مسکان آئی اور کہنے لگی، یہ کسی کی نشانی ہے، جب میں مر جاؤں تو پھر بھلے ہی اسے لے جانا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، نہیں میڈم، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ تو دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، مرنا تو سب نے ہی ہے، کسی نے جلدی تو کسی نے دیر سے، لیکن میں نے اپنی زندگی بہت اچھی گزاری ہے، اسی لیے مجھے مرتے وقت کوئی دکھ نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں دھیمی سی مسکراہٹ تھی صرف۔ وہ دوا کھا کر سو گئی، جبکہ میں 24 گھنٹے کی ملازمہ تھی، اسی لیے میں یہاں ان کے پاس ہی سوتی تھی۔ میں گھر کی مجبوریوں کے باعث ہی یہاں نوکری کر رہی تھی، لیکن اس رات مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میری نظر باہر لان پر پڑی۔ جب میں نے سامنے درخت کے نیچے کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا، وہ عجیب سی چیز چھلانگیں لگاتی درخت پر چڑھی اور پھر وہاں جا کر غائب ہو گئی۔ کھلی سے تو وہ کوئی انسان ہی نظر آ رہا تھا، لیکن لمحے بھر میں ایسے غائب ہوا جیسے کوئی غیر فطری مخلوق ہو۔ یہ دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہوا۔ میں اس پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ میرا نام فریحہ ہے اور میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ میرے گھر کے حالات انتہائی خراب تھے۔ ابو جب سے بیمار ہوئے تھے وہ بستر کے مریض بن گئے تھے۔ ہم 5 بہنیں تھیں جس میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے پورے گھر کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی۔ لیکن مجھے کہیں بھی نوکری نہیں ملی۔ امی سخت پریشان تھیں، وہ بھی گھر سلائی وغیرہ کر لیا کرتی تھیں، لیکن ابو کا علاج کروانا ضروری تھا۔ جب ایک دن میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا کہ ایک بنگلے میں ایک نوجوان کیئر ٹیکر لڑکی کی ضرورت ہے جو ایک بوڑھی عورت کا 24 گھنٹے خیال رکھ سکے، میں فوراً ہی اس نوکری کا انٹرویو دینے چلی آئی کیونکہ تنخواہ اچھی خاصی تھی۔ پھر میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے نوکری مل گئی کیونکہ میں اچھے سے اپنی ذمہ داری ادا کر سکتی تھی۔ لیکن جب میں نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا جس کا نام رقیہ بیگم تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کی حالت بہت ہی اس وقت خراب تھی۔ میلے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بالوں میں کنگھی تک نہیں کی ہوئی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ گھر والے ان کی بالکل بھی فکر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میں نے 2-3 دن میں ہی ان کی حالت ٹھیک کر دی تھی۔ ان کا کمرہ جو گندگی سے اٹا ہوا تھا، میں نے کام والی ملازمہ سے کہہ کر پورے کمرے کی صفائی کروا دی۔ ویسے بھی مجھے لگتا تھا کہ بنگلے میں رہنے والے لوگ بہت ہی بے حس ہیں، انہیں اس بوڑھی عورت کا بالکل بھی خیال نہیں تھا۔ آتے جاتے ایک عورت جو یہاں بیگم صاحبہ کہلاتی تھیں، غالباً وہ اس بوڑھی عورت رقیہ بیگم کی بہو تھی، وہی اس کا حال چال پوچھ لیا کرتی تھی۔ مجھے اس بنگلے سے عجیب سی الجھن سی محسوس ہوتی کیونکہ یہاں پر سناٹا چھایا رہتا تھا۔ بنگلہ بہت بڑا تھا لیکن اس میں رہنے والے افراد بھی تعداد میں زیادہ تھے، لیکن سب ایک دوسرے سے لا تعلق نظر آتے تھے۔ 2 نوجوان لڑکیاں بھی تھیں جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں۔ ان کے پاس بھی وقت نہیں تھا کہ وہ آتے جاتے اپنی پتی کا حال چال ہی پوچھ لیں، اور پھر بڑے صاحب جو اس بوڑھی عورت کے بیٹے تھے وہ بھی برائے نام ہی ان کی طبیعت پوچھتے تھے۔ لیکن میں ان کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی کیونکہ مجھے اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے فرض میں کوتاہی برتوں۔ ابھی مجھے بہت سے خواب پورے کرنے تھے۔ ابو کا علاج کروانا تھا، چھوٹی بہن جو پڑھائی کر رہی تھی وہ بھی ہر وقت گھر کے حالات سے پریشان رہتی تھی، لیکن میں انہیں تسلی دیتی کہ میں ان کی ساری ذمہ داری اٹھاؤں گی، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک دن میں حیران رہ گئی جب بیگم صاحبہ نے مجھ سے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، اماں جی تم سے کافی گھل مل گئی ہیں، اسی لیے تم بہانے سے ان سے وہ راز پوچھو جو ہم کئی سالوں سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسا راز بیگم صاحبہ؟ میں حیرانی سے انہیں کہنے لگی، وہی راز جو ہم جاننا چاہتے ہیں۔ دراصل اس بوڑھی عورت کے پاس ایک بہت خوبصورت اصلی ہیرے موتیوں کی مالا ہے جو کروڑوں کی ہے، اس نے نہ جانے اسے کہاں چھپا رکھا ہے۔
ऐसा राज ये बताने का नाम ही नहीं लेती। तुम ही उनसे पूछ कर देखो बहाने से। मैं देखती हूँ कि ये तुमसे कई बातें करती हैं। मैं उनकी बात सुनकर घबरा गई। फिर बेगम साहबा को खुश करने के लिए कहने लगी, ठीक है, मैं ये बात जानने की कोशिश करूँगी। फिर वो कहने लगी कि ये बड़ी ही मक्कार और चालाक बुढ़िया है, मर जाएगी लेकिन हमें वो राज नहीं बताएगी। मुझे अफसोस हुआ, वो उस बूढ़ी औरत के बारे में इस कदर गलत गुफ्तगू कर रही थी। फिर जैसे ही मैं उसके पास आई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ बेगम साहिबा ने तुमसे क्या कहा है। वो तुमसे इसी हीरे की माला का राज पूछना चाहती हैं। उसे कह दो कि वो मरते वक्त भी नहीं बताएगी उस माला का राज, क्योंकि ये राज सिर्फ मेरे सीने में दफन है। मैं हैरानी से कहने लगी कि मैडम, आपको कैसे मालूम हुआ? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, वो मुझे सब बता देता है। ये सब तो यही जानते हैं कि मैं अकेली हूँ। इनकी गलत फहमी है। मैंने देखा उनके चेहरे पर बड़ी ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अकेली नहीं बल्कि उनके साथ इस घर में रहने वाले सब लोग हैं। मुझे उन लोगों की ज़हनियत पर अफसोस हुआ जो उस बूढ़ी औरत को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ बेचैन सी हो रही थी। मैं घबरा गई, कहीं इनकी तबीयत तो ख़राब नहीं। इसीलिए मैंने उनका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, फिर बुखार चेक करने लगी। वो मुझे परेशान देखकर कहने लगी, परेशान मत हो बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उनकी आवाज़ में बला की नरमी थी। आज तुमसे अपने माजी की बातें करने का दिल कर रहा है। मैं पूरी तवज्जो से उनकी बातें सुनना चाहती थी। फिर वो जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो गई। तभी उन्होंने उंगली से सामने इशारा किया और कहने लगी, वो दरख्त देख रही हो? वो मेरे हाथ का लगाया हुआ है। उस दरख्त के साथ बहुत से गहरे राज छुपे हैं। क्या तुम मेरे माजी की दास्तान सुनना चाहोगी? मैं कहने लगी, क्यों नहीं, मैं आप ही के लिए तो यहाँ बैठी हूँ। आप मुझे बताएं जो भी आपके दिल में है। ये सुनकर वो बड़े गहरे अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, तुम जानती हो कि ये सब मेरे अपने नहीं है। क्या मतलब है आपका? मैं उनकी बात पर हैरत ज़दा रह गई। मैं सच कह रही हूँ, ये बेगम साहिबा मेरी बहू नहीं है, बल्कि इसका शौहर भी मेरा सगा बेटा नहीं, बल्कि ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। वो एक हैरत अंगेज इंकशाफ कर रही थी, जबकि मैं दम बखुद बैठी थी। मैं जान गई कि अगर ये इनके सगे बेटे होते तो वो इस कदर गैरियत ना बरतते। मैं उलझन भरे अंदाज में कहने लगी, लेकिन मैडम, वो आपके घर में क्यों रहते हैं? सिर्फ मेरी दौलत की वजह से। वो बड़े फीके से अंदाज में मुस्कुराई और फिर कहने लगी, लेकिन मैं इन्हें कभी वो दौलत देकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो इस दौलत के हकदार नहीं है। मुझे उनकी बातें सुनकर घबराहट हो रही थी। डर भी लग रहा था कि कहीं दरवाजे पर खड़ा ये बातें कोई सुन न रहा हो। इसीलिए चुपके से देख कर आई। बाहर लाउंज में मुकम्मल सन्नाटा था, लेकिन मैंने अभी अभी एक काले से साए को ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागते हुए देखा तो मैं घबरा गई। जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और फिर मैडम के पास आकर बैठ गई। मैं मैडम तो जैसे माजी की यादों में खोई हुई थी। फिर कहने लगी, मेरा नाम जरीना है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि मैं एक इंतहाई गरीब लड़की थी। गरीब होने के साथ साथ मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं यतीम भी थी। मैं अपने चचा के घर में रहती थी। वहाँ इन सब का सलूक मेरे साथ इंतहाई बुरा था। वो सब मुझ पर जुल्म और ज़्यादती करते थे। मुझसे सारे घर के काम करवाते थे। और तो और मेरी चाची भरी दोपहर में मुझे बाहर दुकान पर भी भेज दिया करती थी। हालांकि अब मैं जवान हो रही थी। मेरी उम्र 14 साल थी, लेकिन मेरी खूबसूरती बला की थी। मेरे लंबे लंबे गहरे से बाल, बड़ी बड़ी आँखें और खूबसूरत नैन नक्श, जिन्हें देखकर सब चौंक जाते थे। अक्सर मोहल्ले पड़ोस की औरतें चाची को मना करती कि तुम्हारी बेटी जवान है, खूबसूरत है, क्या हुआ अगर वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, इसे बाहर ना भेजा करो। लेकिन चाची किसी की बात मानती ही ना थी। उन्हें मेरी भला कब से परवाह थी। लेकिन एक दिन जब मैं दुकान पर सब्जी लेने जा रही थी, रास्ते में कुछ गुंडों ने मेरा पीछा किया। वो मेरे साथ कुछ गलत हरकत करना चाहते थे। मैं उन्हें देखकर बुरी तरह से घबरा गई। पागलों की तरह भागना शुरू कर दिया। ये भूल गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। घर से फासला इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैं रास्ता भटक कर एक अनजान जगह पर चली गई थी। ये एक वीरान सा रास्ता था। मैं वहीं झाड़ियों के पीछे छुप गई। वो चारों के चारों मुझे तलाश कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे छुपकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन चारों के चीखने की आवाज़ आई।
میں نے دیکھا کہ وہ درخت کے تنے سے لپٹے چلا رہے تھے، جیسے کسی قوت نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ میں حیران تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ تبھی انہیں چھوڑ کر چپکے سے وہاں سے اٹھی اور گھر کی طرف جانے لگی۔ لیکن راستے میں مجھے ایک عورت نظر آئی، کہنے لگی، اے لڑکی، تو اس راستے پر کہاں جا رہی ہے؟ میں گھبرا کر کہنے لگی، میرے پیچھے کچھ آوارہ لڑکے لگ گئے ہیں، اسی لیے یہاں چھپی۔ تو وہ کہنے لگی، جلدی سے یہاں سے بھاگو، پورا علاقہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر کوئی بھی انسان نہیں، راتوں کو جنات یہاں بھٹکتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ دوڑی دوڑی گھر پہنچی تھی، لیکن چاچی نے اس دن مجھے خوب مارا اور کہنے لگی کہ میں اتنی دیر سے کیوں آئی ہوں، پیسے بھی گر گئے تھے اور سبزی بھی نہیں لائی، اسی لیے انہوں نے رات کو مجھے کھانا بھی نہیں دیا۔ میں اکیلی اس کالے اندھیرے میں بیٹھی اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی، جب مجھے اندھیرے میں چمکتی ہوئی آنکھیں دکھائی دیں اور لذیذ کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ کھانا لے کر میرے لیے کون آیا ہے؟ مجھے ایک بھاری سی آواز سنائی دی، کھانا کھا لو۔ لیکن جیسے ہی میں نے روشنی میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک کھانے کی تھالی میرے سامنے رکھی تھی۔ میں جب بھوک سے بےتاب ہو رہی تھی، میں نے زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا اور میں جلدی جلدی کھانا کھانے لگی۔ میری عمر بھی کم تھی اور معصومیت بھی عروج پر، اسی لیے میں ان باتوں کو نہ سمجھ پائی۔ کھانا کھا کر لیٹ گئی، صبح پھر سے اپنے کام پر لگ گئی، لیکن نہ جانے مجھے کیوں اتنا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی ویرانے کے پاس جاؤں، وہاں جا کر اسی درخت کے نیچے بیٹھ جاؤں جہاں پر میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اگر وہاں وہی آوارہ لڑکے ہوئے، یہی سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن اس دن چاچی نے مجھے اپنے پاس بلایا، کہنے لگی، جلدی سے سبزی لے کر آؤ، دیکھو کل کی طرح اگر غائب ہوئی یا پیسے گم ہوئے تو میں تمہیں پوری رات گلی میں کھڑا کر کے رکھوں گی۔ وہ بڑی ہی ظالم عورت تھی، میں ان کی بات اچھے سے سمجھتی تھی۔ میں جو سبزی لینے جا رہی تھی، اچانک ہی میرا دل خود بخود اسی ویرانے کی طرف جانے کے لیے مچلنے لگا۔ میں اس درخت کے پاس جانا چاہتی تھی، اسی لیے میں اپنے دل کی ہر بات بھول گئی اور وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آ گئی تم؟ اچانک ہی میرے کانوں میں ایک بھاری لیکن خوبصورت آواز سنائی دی تو میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ سامنے ہی کھڑا تھا، اس کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ میں حیران اور پریشان سی اسے دیکھے جا رہے تھے۔ کون ہو تم؟ تم نے ہی ان کا یہ حال کیا تھا نا؟ میں بے تابی سے اسے کہنے لگی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، ہاں، تمہاری خاطر، تمہاری یہ خوبصورت کالی آنکھیں جنہیں روتے ہوئے دیکھ کر میں ان کا عاشق ہو گیا تھا۔ یہ سن کر میں بھی مسکرانے لگی۔ میں ہر بات فراموش کر چکی تھی۔ کافی دیر تک میں اس سے باتیں کرتی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن اس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ پھر میں جلدی سے سبزی لے کر گھر بھاگی، لیکن اب مسکرانے گنگنانے لگی تھی۔ زندگی میرے لیے بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن اس نے یہ راز بتایا کہ وہ بہت طاقتور ہے، جب چاہے وہ میرے سامنے آ سکتا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ ہنستے ہوئے اسے کہنے لگی، کیا وہ کوئی جن ہے؟ تبھی وہ سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، ہاں، وہ سچ مچ میں ایک جنزاد ہے، اسی درخت کے اوپر رہنے والا جنزاد۔ تو ایک انسانی لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ میں تو ابھی تک اسے ایک انسان سمجھتی تھی، شاید وہ میرے سامنے ایک انسان کے روپ میں آتا تھا۔ اب مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، وہ کبھی مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ اگر میں اپنے آپ کو اس دنیا میں اکیلی سمجھتی ہوں تو میں کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ ایک دن میں گھبرا کر اس سے کہنے لگی کہ وہ اپنی طاقت سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہوں، میں اس غربت سے تنگ آ گئی ہوں۔ یہ دیکھو میرے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے، مجھے چاچی اپنی بیٹیوں کی اترن دیتی ہے، اور اس کا بیٹا بہت ہی آوارہ ہے جو مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھ جا سکتی ہوں، وہاں ایک نئی زندگی میرا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر اسی رات میں چاچا کے گھر سے بھاگ کر اس درخت کے نیچے آ کر کھڑی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں آدھی رات کو اس خوفناک جگہ پر کھڑی تھی جب سامنے سے آتی ایک عورت نے مجھے دیکھ لیا۔ پھر وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے لڑکی،
यहाँ क्यों खड़ी है तुम? जानती भी है ये जगह आसेब ज़दा है। मैं अब उसे क्या कहती, कैसे बताती कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर एक जिनजात का ही तो इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन वो मुझे खौफज़दा करते हुए कहने लगी, जल्दी यहाँ से भागो, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में है। अब मैं उसके साथ उसके घर चली आई। मैंने देखा उसका घर बहुत ही साफ सुथरा और खूबसूरत था, जबकि वो इस घर में अकेली रहती थी। मैं हैरान थी कि ये कौन है और इस घर में दूसरा कोई भी नहीं। फिर वो कहने लगी, यहाँ पर रहो आराम से। वो मेरे लिए बहुत ही लजीज खाना लेकर आई। न जाने क्यों इस खाने की खुशबू मुझे जानी पहचानी सी महसूस हो रही थी। फिर मैंने खूब पेट भर कर खाना खाया। रात हुई तो मैं उससे कहने लगी, क्या आप इस घर में अकेली रहती हैं? ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अकेली कहाँ, तुम भी तो मेरे साथ हो। मुझे उसका हंसना बड़ा ही अजीब लगा। फिर वो राज साराना अंदाज में कहने लगी, दरअसल मैं तुम्हें जानबूझकर लेने गई थी। मुझे उसी जिन्नात ने भेजा था तुमको लेने के लिए। मैं भी एक जिनजाती हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अचानक ही मुझे उससे डर लगने लगा। दिल चाह रहा था कि यहाँ से भाग जाऊँ। मुझे यूँ डरते देखकर वो कहने लगी, दरअसल अभी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं आई कि वो इंसानी दुनिया में रह सके, लेकिन मैं एक ताकतवर जिनजाती हूँ, इसीलिए इंसानी रूप बदलकर तुम्हारे साथ इस घर में रहूँगी। लेकिन जब उस जिनजात की ताकत पूरी हो जाएगी फिर वही तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक तुम मेरे साथ रहो आराम से। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैं उस वीरान घर में एक जिनजादी के साथ रह रही थी। ये मेरे लिए बड़ी ही अजीब बात थी, लेकिन मैं सिर्फ उस जिनजात का इंतज़ार कर रही थी जो कभी न कभी मेरे पास आने वाला था। लेकिन एक दिन कुछ लोग चले आए। मैंने देखा वो जिनजादी गायब हो गई। मुझे बहुत डर लगा, लेकिन लोगों ने मुझे घेर लिया और कहने लगे, देखो तो सही, ये नौजवान लड़की यहाँ अकेली क्या कर रही है, वो भी इस खाली घर में। उन्होंने मुझे पकड़कर मेरे चाचा के घर भेज दिया। चाचा ने मुझे खूब मारा और फिर ज़बरदस्ती अपने आवारा बेटे से मेरा निकाह कर दिया। अब मैं दिन रात रोती रहती। वो नशे आता और मुझ पर खूब जुल्म करता। मेरी ज़िंदगी अजीब उलझन का शिकार थी। अब मैं चाहती थी कि कहीं मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जब एक दिन मेरे शौहर की लाश आई और हमेशा के लिए मेरी उससे जान छूट गई। मैं उसकी मौत पर आंसू भी नहीं बहा रही थी, क्योंकि वो मुझ पर इतने जुल्म करता था कि मुझे उसके मरने पर ज़रा भी तरस न आया। बल्कि मैं खुश हो रही थी कि अच्छा है मेरी इससे जान छूट गई। लेकिन सब लोग मुझे बदबख्त कह रहे थे। इन सब का ख्याल था कि मैं एक बदनसीब लड़की हूँ जिसकी शादी के 3 महीने बाद ही इसका शौहर मर गया। अब लोगों ने मुझ पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। चाचा और चाची तो मुझसे सख्त नफरत करते थे। उन्होंने मुझे एक कमरे तक महदूद कर दिया। अब मैं हर वक्त उस कमरे में अकेली रोती रहती। लेकिन एक दिन मेरे सामने कोई आया। वो काफ़ी दिन बाद मेरे सामने आया था, लेकिन मैंने उसे देखकर मुंह फेर लिया। फिर वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये ऐसे ही उसने मुझे एक लाल रंग की पोटली दी और कहने लगा, ये पोटली तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। दरअसल मैं अपने कबीले में वापस चला गया था। वहाँ शहंशाह जन्नात ने मुझे एक दूसरे कबीले में भेज दिया। मैं बहुत मजबूर हो गया था, तुम्हारे पास ना आ सका। लेकिन आज तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। लेकिन मैं अब तुम्हें किसी मलका की तरह रखूँगा। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। मैं नहीं जानती थी कि इस पोटली में क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने वो खोलकर देखी तो मेरे होश उड़ गए। इसमें रखा हुआ ख़जाना देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो मेरी किस्मत बदलने आया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं आया। फिर मैं उस कोठरी से भाग निकली, क्योंकि वहाँ रहते रहते मेरी ज़िंदगी बहुत तंग हो गई थी। फिर मैंने इस जेवर में से कुछ जेवरात का हिस्सा बेचकर अपने लिए एक खूबसूरत सा घर ख़रीदा और वहाँ पर ऐश से रहने लगी। मेरी पूरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरी थी। लेकिन फिर एक दिन मेरा चाचा और चाची मुझे ढूंढते हुए वहाँ आ गए। ज़बरदस्ती मेरे साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद चाचा का इंतकाल हो गया, लेकिन उनके बच्चे यानी कि उनका एक बेटा और उसकी बेटी अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहने लगे। फिर धीरे धीरे मैं बूढ़ी हो गई। मेरी सारी दौलत जायदाद जितनी भी मेरे पास थी वो मैंने अपने पास महफूज कर ली। लेकिन अभी भी वो मुझसे मुलाकात करने आता है। यूँ समझ लो कि मैं बेवा होने के बावजूद भी शादीशुदा थी, क्योंकि मैं हर रात उस जिनजादी के लिए सिंगार करती थी।
میں نے اپنا شوہر تو کھو دیا، لیکن دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر میں نے اس جنزات سے شادی کر لی تھی۔ اب میں اسی کی بیوی تھی، لیکن اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ میں کسی کو بھی منع نہیں کرتی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ یہ لوگ اتنے لالچی ہو جائیں گے کہ ان کی نظر میری دولت پر ہوگی۔ میں نے آج تک ان سے یہ دولت چھپا کر رکھی ہے۔ میں کسی کی نظر بھی اس پر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی میں بوڑھی ہونے لگی، اچانک ہی ان لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ اب مجھے کمرے تک محدود کر دیا ہے، کیونکہ میرا جنزاد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نہ جانے وہ کہاں ہے، کتنے سال ہو گئے وہ مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آیا۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے ملنے آئے تو میں بھی اسے دیکھ کر خوش ہو جاؤں۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ابھی بھی وہی ہے۔ لیکن تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ آنسو پونچھتے ہوئے اپنی کہانی سنا رہی تھی، جبکہ میں دم بخود ان کی یہ عجیب و غریب کہانی سن رہی تھی۔ مجھے کہانی سن کر بہت ہی خوف محسوس ہوا۔ اس بوڑھی عورت کا تعلق جنزات سے ہوگا، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے پوچھنے لگی، تو کیا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ تو وہ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں، یہ میرے کزنوں کے بچے ہیں، اور یہ میرا کزن جو آج ساری دولت پر سانپ بن کر بیٹھا ہے، لیکن میں اسے اس کی قیمتی دولت کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتاؤں گی جو میں نے ان سے چھپا کر رکھی ہے۔ وہ میرے مرتے وقت خدمت کرے گا، میں اسی کو یہ راز بتا کر جاؤں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ مجھے انہیں دیکھ کر بڑا ترس آ رہا تھا، جو اپنوں کی محبت کو ترسی ہوئی تھی، لیکن میں ابھی بھی انہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے اس بنگلے میں کسی غیر فطری چیز کا احساس ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ بات انہیں نہیں بتائی۔ لیکن ایک رات جیسے ہی میں کمرے میں آنے لگی تو میڈم کے پاس کھڑا ہوا کوئی مجھے دکھائی دیا۔ وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے۔ میں پردے کے پیچھے سے چھپ کر دیکھنے لگی۔ میڈم آنکھوں میں آنسو لیے اس سے بات کر رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں بلا کی محبت تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سے برسوں بعد ملی ہوں۔ پھر میں نے ان دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اجنبی کون ہے، کیونکہ میں نے صرف اس کی پشت دیکھی تھی۔ لیکن جیسے ہی اگلی صبح میں میڈم سے ملنے گئی تو میں نے ان کی حالت میں قدرے بہتری محسوس کی۔ وہ خوش لگ رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم نے 6 مہینے سے مجھے اتنا خوش رکھا، مجھے اپنی خدمت سے متاثر کیا، اسی لیے میں تمہیں ایک چیز دے کر مرنا چاہتی ہوں۔ میں جلدی سے کہنے لگی، میڈم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ آپ کو اور لمبی زندگی دے۔ تو وہ کہنے لگی، اب مجھے اتنی لمبی زندگی کا کیا کرنا ہے، اب میں موت کی طرف بڑھ رہی ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ایک چیز دے کر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے بیڈ کے نیچے سے ایک کالے رنگ کے صندوق میں سے خوبصورت لال رنگ کی پوٹلی نکالی اور کہنے لگی، یہ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، یوں سمجھ لو کہ یہ میری وہ دولت ہے جو مجھے اس جنزادے نے دی تھی، اور آج میں یہ دولت تمہیں دے کر جاؤں گی۔ یہ ہیروں کی مالا ہے، اس کا ایک موتی بھی بہت قیمتی ہے، جسے پا کر تم اپنی قسمت بدل لو گی، لیکن اس دولت کو پانے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا، تم نے کسی جنزادے سے شادی کرنی ہوگی۔ میڈم کی بات سن کر میں بت بن گئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ ہیروں کی مالا دکھائی، جسے دیکھ کر میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں حیران تھی کہ اس قدر خوبصورت قیمتی موتیوں کی مالا انہوں نے سالوں سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ میرے چہرے پر موجود چمک سے اندازہ لگا چکی تھی کہ میں ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، اسی لیے انہوں نے وہ ہیروں کی مالا میرے حوالے کر دی۔ لیکن دوسری صبح میڈم کا انتقال ہو گیا، جبکہ وہ موتیوں کی مالا میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ لیکن میں دولت پانے کے جوش میں یہ بات بھول چکی تھی کہ میڈم نے اس کے ساتھ ایک شرط بھی رکھی تھی۔ وہ تو اپنی عمر پوری کر کے اپنی زندگی بہت اچھی گزار کر اپنے اگلے جہان سدھار چکی تھی، لیکن میری زندگی ابھی پوری، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں گھر والوں کی قسمت بدلنے کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ یہ ہیروں کی مالا جس کے پاس بھی جائے گی اس کی قسمت بدل جائے گی۔ جس دن میڈم کا انتقال ہوا اس کے 2 دن بعد ہی میں نے نوکری چھوڑ دی تھی، اپنا حساب لیا اور اپنے بابا کے پاس چلی آئی۔ میں بابا کو بتانا چاہتی تھی کہ آپ کی بیٹی بہت دولت مند ہو گئی ہے، لیکن میں میڈم کی بات کیسے بھول سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ راز کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، اسی لیے میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا اور وہ اپنے پاس محفوظ کر لی۔ پھر میں نے اس میں سے ایک ہیرا لیا اور اسے فروخت کر دیا۔ ہیرا لاکھوں میں فروخت ہوا تھا اور میں لکھ پتی بن گئی۔ پھر میں نے اپنا گھر تبدیل کیا، اپنے باپ کا علاج کروایا۔ میں حیران تھی کہ نے میرے ہاتھ ایسا کون سا قارون کا خزانہ لگا ہے جس نے میری قسمت بدل دی۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہونے لگی، میری الماریاں نوٹوں سے بھرنے لگیں۔
मैं दौलत के जोश में सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन जैसे ही अम्मी ने एक दिन मुझे कहा कि अब घर के हालात बेहतर हो गए हैं, तुम्हारी 4 बहनें हैं और भी जवान होने वाली हैं, लेकिन हम पहले तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, तो मुझे मैडम की बात याद आ गई थी। मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन फिर मुझे महसूस होने लगा कि अभी तक तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए मैंने अम्मी से कह दिया कि वो मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लें, क्योंकि मेरे बाद दोनों छोटी बहनों की भी शादियां करनी थी। लेकिन उस रात मैं सो रही थी जब अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कोई मौजूद है। मैं उसे देखकर घबरा गई थी। जैसे ही आँख खोली तो उसे सामने बैठा देखकर मेरे होश उड़ गए। ये कौन था? अजनबी जिसे मैंने इस बंगले में देखा था। मैं आंखें फाड़े उसे हैरत से देख रही थी, फिर घबरा कर कहने लगी, कौन हो तुम? वो मुझे देखकर मुस्कुराया और फिर कहने लगा, मैं वही हूँ जिससे तुम्हारी शादी हुई है। मैं घबरा कर कहने लगी, लेकिन मेरी तो किसी से शादी नहीं हुई। तो वो कहने लगा, मैं एक दिन वो हीरों की माला लेने के बाद तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है। अब तुम कहीं भी शादी नहीं कर सकती। जब भी मैं तुम्हारे सामने आऊँगा तुम्हें मुझे याद रखना होगा। कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया, जबकि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। मैं अभी तक इस ख्वाब की कैफियत को खुद पर महसूस कर रही थी, लेकिन दूसरे ही दिन मैंने अम्मी से इनकार कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। अम्मी कहने लगी, ये क्या हरकत है? कभी कहती हो शादी करनी है, कभी नहीं। लेकिन मैंने कह दिया कि पहले आप दोनों छोटी बहनों का रिश्ता तलाश करें, इसके बाद मैं शादी का सोचूंगी। यूँ मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। अब मैं समझ रही हूँ कि जो मालो दौलत मैंने हासिल किया है उसके बदले मेरी सारी ज़िंदगी कंवारा रहना होगा उस जिनज़ादे के नाम पर, जैसे मैडम ने अपनी ज़िंदगी उसके नाम कर दी थी। अब मैंने अपनी हर ख्वाहिश को दिल से मिटा दिया था। अब्बू अम्मी हैरान थे कि मैं शादी क्यों नहीं कर रही, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं अब किसी को ये राज नहीं बताऊंगी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है, ये मैंने किस वजह से शादी करने से इनकार किया है। लेकिन फिर उस रात वो मेरे सामने आया था। उस दिन रात को देखकर मैं सख्त खौफजदा हो गई, लेकिन वो कहने लगा कि तुम मेरे लिए सिंगार करो, हर रोज़ मेरे लिए तुम्हें बनना संवरना होगा। उसकी ये बात नहायत ही खौफनाक थी। अगर मैं ऐसे ही तैयार होकर पूरे घर में फिरूंगी तो लोग मुझे शक की नज़रों से देखेंगे, लेकिन उसकी बात मानना भी ज़रूरी थी, जो अपने आप को मेरा शौहर समझता था। फिर अगले दिन मैं उसके आने से पहले ही रात के 12 बजे तैयार होकर बैठ गई। मैंने खूबसूरत लिबास पहना, सिंगार किया और लंबे लंबे बाल खोल लिए थे। लेकिन अचानक ही मेरी नज़र टेबल पर रखे गजरों पर पड़ी। मैं हैरान थी कि ये गजरे कहाँ से आए हैं। फिर मैंने उन्हें भी उठाकर पहन लिया। थोड़ी ही देर के बाद वो मेरे सामने आया, मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, अच्छी लग रही हो, हर वक्त ऐसे ही तैयार होकर रहा करो। ये खौफनाक आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। मैं जानती थी कि वो मेरे पीछे ही मौजूद है। फिर तो हर रोज़ मैं यही करने लगी, लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझे देख लिया। वो दूसरे दिन अब्बू को कहने लगी कि न जाने फरीहा को क्या हुआ है, मैंने उसे हर रात तैयार होते हुए देखा है। मुझे डर है कि कहीं उस पर किसी चीज़ का असर तो नहीं हो गया। ये बात मैंने सुन ली थी। मैं सख्त खौफजदा हुई। अम्मी मुझे कहने लगी कि तुम शादी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। मैंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। रोते हुए कहने लगी, अम्मी मेरी शादी हो चुकी है। अम्मी मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। लग रहा है कि तुम पर किसी ने असर कर दिया है। तुम चलो मेरे साथ किसी मौलवी के पास, मैं तुम्हें किसी मौलवी के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैंने ये राज अपने सीने में दफन कर रखा था कि मैंने उस दौलत को पाने के लिए जिनज़ादे से शादी कर ली थी, जिसके वो हीरे की माला थी। इसके बाद मैं कभी भी शादी नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये बात अम्मी को कैसे बताती? उन्हें सख्त सदमा पहुंचता। लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे मौलवी साहब के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैं घर में छुपती फिर रही थी। अब मैं खुसूसी तौर पर रात के 12 बजे अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती। अपना हार श्रृंगार करने के लिए मैं आईने के सामने बैठ जाती, लेकिन मैं नज़र रखती कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देखे और मेरे बारे में अजीबो गरीब बात करे। यही वजह है कि अब मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी थी। मैंने सबसे मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। जो भी रिश्तेदार मुझसे मिलने आता और उसकी ज़बान पर तफसीली सवाल होता कि फरीहा ने शादी क्यों नहीं की, सभी बहनों की शादी हो गई है या अभी तक कंवारी क्यों है, घर की जिम्मेदारियां भी इसने उठाई हैं,
अब इसे भी हक पहुंचता है कि अपनी ज़िंदगी भी खूबसूरत गुजारे, लेकिन कोई भी मेरी मजबूरी नहीं समझ पा रहा था कि अब मैं परेशान हो गई थी। मैं नहीं समझ पा रही थी कि आने वाली ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। ऐसे ही लोगों के सवालों के जवाब देने हैं कि हमें सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहूँगी। आखिर मैडम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी थी? वो इतने खुश कैसे थी? शायद वो बंगले में बिल्कुल अकेली रहती थी, इसीलिए उनके लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, इसीलिए उन्हें किसी को जवाब देना नहीं पड़ता था। लेकिन अचानक मुझे याद आया कि मैडम तो पहले ही शादी कर चुकी थी, क्योंकि उनकी शादी उनके कज़न से हुई थी। वो एक बेवा औरत थी, जबकि मैं ठहरी कंवारी लड़की। फिर उस दिन मैं रात भर रोती रही। मेरे दिन को किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा था। लेकिन अचानक ही जैसे मैं सोई तो मैंने एक अजीबो गरीब सा ख्वाब देखा। मैंने अपने आप को एक जंगल में भटकते हुए देखा, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा हो। मैं उससे बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे पकड़ना चाहता था। मैं कभी दरख्त के पीछे छुप रही थी तो कभी झाड़ियों के पीछे। लेकिन अचानक ही सामने मुझे एक सफ़ेद सी रोशनी नजर आई, तो मैं उसके पास जाकर महफूज हो गई। ये ख्वाब देखते ही मेरी आंख खुल गई। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। मैं हैरान थी कि मैंने इतना अजीब व गरीब ख्वाब कैसे देखा है और इस ख्वाब की हकीकत क्या है। काफ़ी देर तक मैं सोचती रही, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आई थी। फिर बेइख्तियार फजर की अजान होने लगी तो मैं अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गई और अपनी परेशानियों का हल तलाश करने लगी। जैसे ही नमाज पढ़कर उठने लगी तो अचानक ही मुझे कमरे में रोशनी सी नजर आई। वो एक सफ़ेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई थी। मैं उसे देखकर घबरा गई। मैं बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक वो रोशनी एक इंसानी रूप में ढल गई। वो एक बुजुर्ग थे जो मेरे कमरे में मौजूद थे। मैं खौफ से कांपते हुए उन्हें देखे जा रही थी। मेरी ज़बान से अल्फाज भी अदा ना हुए। तभी मैं कांपते लहजे में उन्हें कहने लगी, कौन हैं आप? यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और फिर कहने लगे, बेटी, मैं तुम्हारी मदद करने। कैसी मदद? मैं हैरान होकर उनसे पूछ रही थी। वो कहने लगे, मैं एक जिनजात हूँ। दरअसल मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास वो हीरे की माला है जिसे बेचकर तुम बहुत अमीर हो गई हो। वो एक जिनजात की माला थी जिसने तुमसे खुफिया शादी कर ली है, लेकिन मैं तुम्हारी उससे जान छुड़वाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। तो वो कहने लगे, अभी तुम्हारे पास वो माला मौजूद है या नहीं? मैं घबरा कर कहने लगी, वो माला आधी है, क्योंकि मैंने उसे तोड़ दिया था, एक एक मोती करके बेच दिया। इसके बाद वो आधी रह गई। अब वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तभी वो मुस्कुरा कर कहने लगे, एक सूरत में वो पूरी हो सकती है। दरअसल मेरे पास भी वो हीरे की माला है, तो मुझे वो अधूरी माला दे दो। मैं तुम्हें पूरी माला देकर खुश कर दूंगा और तुम ये पूरी माला उस जिनजादे को दे देना जिसने तुम्हें अपनी बीवी बना रखा है। इस तरह वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा, फिर से कोई नया शिकार ढूंढने, लेकिन तुम्हारी जान बच जाएगी और तुम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारोगे। ये बुज़ुर्ग मुझ पर क्यों इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हकीकतन मुझे बहुत खुशी हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सचमुच मेरी जान जिनजादे से छूटने वाली है। फिर मैंने उसके कहने पर वो माला उसे दे दी, जिसे देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। फिर अगले ही दिन फिर उन्होंने वो पूरी माला मुझे दे दी थी। मेरी खुशी की इंतहा न रही। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी कैद से आज़ाद होने वाली हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसने मेरी मदद क्यों की है। फिर अगली रात जैसे ही वो जिनजाद आया तो मुझे देखकर गुस्से का इजहार करने लगा। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैं अभी तक तैयार क्यों नहीं हूँ? मैं उसके लिए सजना संवरना क्यों छोड़ चुकी हूँ? लेकिन मैंने अचानक ही बहुत पूरी माला उसके हवाले कर दी। तो वो कहने लगा कि अभी तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने नफ़ी में सर मिलाया और कहने लगी, नहीं, मेरे जितने भी ख्वाब थे वो सब पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं इस ज़बरदस्ती के बंधन को ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। ये सुनकर उसके चेहरे पर मायूसी नज़र आने लगी। फिर वो कहने लगा, तुम ये किसी दूसरी लड़की को दे दो, फिर मैं उसके साथ अपनी सारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। लेकिन मैंने साथ इनकार कर दिया और उसे कहने लगी कि मैं ऐसी किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी। मैं नहीं चाहूँगी कि किसी और की ज़िंदगी भी बर्बाद हो। मेरी आंखों में आंसू थे। फिर वो जिनजात कहने लगा, ठीक है, मैं अपना शिकार खुद ही तलाश कर लूँगा। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया, लेकिन मैं इस ज़बरदस्ती के बंधन से आज़ाद हो गई थी। फिर दूसरे दिन वो बुज़ुर्ग मेरे सामने आए और कहने लगे,
मुबारक हो, अब तुम आज़ाद हो चुकी हो। अब तुम दुनिया के किसी भी इंसान के साथ शादी कर सकती हो। ये सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी। फिर मैंने डरते डरते उन बुजुर्ग से पूछा कि उसने मेरी मदद क्यों की है, आखिर वो मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों करना चाहता है। ये सुनकर वो अजीब उदासी से मुस्कुराया और फिर कहने लगा, मैं पहले ही एक लड़की को अपने इस चक्कर में दे चुका था। मैं चाहता था कि वो सिर्फ मेरी बनकर रहे। वो बेचारी पूरी हो गई। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं देखी, लेकिन जब वो मरी तो मुझे उस पर बहुत तरस आया। मेरी ज़िंदगी तो बहुत लंबी थी, लेकिन वो बिल्कुल अकेली इस दुनिया से चली गई थी। उसके पास कोई भी नहीं था। तब से मैंने सोच लिया था कि अब मैं किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। दरअसल ये एक हमारा कबीला है जहाँ के जिनजात अपनी जिनजातियों के बजाय आदमजादियों से शादी करते हैं। उन्हें हीरों की माला देकर, सबके पास वो मालाएं हैं। जो भी आदमजादी दौलत के लालच में उन्हें अपने पास रख लेती है, वो जिनजादे की हो जाती है। यही वजह है कि आज से पहले भी कई लड़कियां ये सब कर चुकी हैं। वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जिनजादे के नाम कर देती हैं। लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में बहुत मजबूरी नजर आई थी। शायद तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। अब मैंने अम्मी से कह दिया कि वो मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लें। मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी में भी कोई आए। फिर अम्मी डरते डरते कहने लगी, लेकिन ख़ानदान में तुम्हारे बारे में अजीब व गरीब बातें मशहूर हो चुकी हैं कि शायद तुमने छुपकर किसी से शादी कर ली है, क्योंकि अक्सर लोगों ने तुम्हें कहीं आते जाते देखा है। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। मैं बिल्कुल गैर ख़ानदान में तुम्हारा रिश्ता तय कर दूँगी। ये सुनकर मैं खुश हो गई थी। फिर अम्मी ने चुपके से मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो भी एक बिल्कुल गैर ख़ानदान में। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक दिन वो बुज़ुर्ग मेरे सामने आए। मुझे खुश देखकर कहने लगे, ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो, लेकिन मैं तुम्हें एक कीमती चीज़ देने आया हूँ। कैसी चीज़? कभी उसने वो हीरे की अधूरी माला मेरे हवाले कर दी। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी तो वो उदासी से कहने लगे, ये किसी की याद में तुम्हें दे रहा हूँ, वो जो मर चुकी है। लेकिन बस मेरी तुमसे एक इल्तिजा है कि तुम उसकी कब्र पर ज़रूर जाना। वो यहाँ से थोड़ी दूर रहती है। मैंने उनसे वादा कर लिया था कि मैं उनकी बात मानकर उनकी कब्र पर ज़रूर जाऊँगी। फिर अम्मी ने मेरा रिश्ता तलाश किया और मुनासिब सा जहेज़ देकर मुझे रुखसत कर दिया। मेरा होने वाला शौहर नहायत ही अच्छा था, जिसने मेरा खूब ख्याल रखा। अपने घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन मुझे बार बार उसी की बात याद आती तो मैं हैरान होकर सोचती कि आखिर वो कौन होगी जिसकी कब्र पर मुझे जाना होगा। लेकिन ये बात मैं नहीं जानती थी। एक रात मैं सो रही थी जब वो मेरे सामने आए और कहने लगे, आज तुम्हें उसकी कब्र पर जाना होगा, क्योंकि आज के दिन उसका इंतकाल हुआ था। फिर मैं चुपके से घर से निकली। मेरा शौहर बेखबर सो रहा था। मैं अकेले ही कब्रिस्तान की तरफ चली आई, लेकिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास आई तो मुझे डर लगने लगा। लेकिन मैं जानती थी कि वो बुजुर्ग जिनजात मेरे साथ हैं। फिर वो कहने लगे कि यही वो कब्र है। लेकिन जैसे ही मैंने ये नाम पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। ये कब्र तो उसी मैडम की थी जिसके बंगले में मैं काम करती थी। मैं हैरान रह गई कि ये बंगले की मालकन जो यहाँ खामोश रहती है, ये इसी की कब्र थी। लेकिन ये बुजुर्ग से इसका क्या रिश्ता था? ये बातें मेरे लिए बहुत ही अजीब व गरीब थी। मैं समझ गई कि मैडम की कब्र पर वो मुझसे दुआ करवाने आए हैं, क्योंकि आखिर में वो बिल्कुल अकेली फौत हो गई थी। शायद इसी वजह से वो दुख का इजहार कर रहे थे। लेकिन मैं दिल में सोचती कि अगर मैडम मुझे बता देती कि इस माला को हासिल करने के बाद मुझे इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो शायद मैं ये माला लेने से इनकार कर देती। लेकिन मैंने भी तो लालच में आकर ये माला ले ली थी। इसके बाद जो कुछ हुआ था उसे सोचना भी बेकार था। फिर मैं हर जुमेरात को उनकी कब्र पर आती दुआ करने के लिए। मेरी इस दवाची ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, इसीलिए मैं माजी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। फिर एक दिन मैं सो रही थी जब मुझे अपने कान में सरगोशी सुनाई दी, अब तुमने भी मेरे साथ ये काम करना है। मैं एकदम से उठी थी। वो सामने खड़े गौर से देख रहे थे। वो बुजुर्ग जिनजात। मैं उन्हें देखकर सहम गई तो वो कहने लगे, दरअसल ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो तुम्हारी तरह ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दूसरी लड़कियों को भी बचाएं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तो वो कहने लगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस लड़की के पास वो हीरों की माला है। इसके बाद हम उस जिनजाते से उसकी जान छुड़ाएंगे, ताकि आइंदा कोई भी लड़की अपनी ज़िंदगी अकेली न गुजारे। मैंने उनसे वादा कर लिया था कि मैं उनकी ये बात हमेशा याद रखूंगी।
کیونکہ ایسی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ جب میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں بھی شادی کروں، میرا بھی کوئی ہم سفر ہو، لیکن میں کتنی بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ لیکن اس بزرگ جنزات کی وجہ سے میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ پھر اپنی آنے والی زندگی میں نے کئی لڑکیوں کو اس بات سے بچایا تھا کہ وہ اپنی زندگی اکیلے نہ گزاریں۔ میں اپنی ادھوری مالا ان کی بچی ہوئی مالا سے پوری کر دیتی، یہ وہ جنزادے کو مالا واپس کر دیتی اور ان کی زندگی بچ جاتی، جیسے اس بزرگ جنزات نے میری زندگی کو خوبصورت بنایا تھا۔ آج بھی میں ماضی کی اس بات کو سوچتی ہوں تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔